يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، نتحدث عن قصة مؤثرة عن حلمه صلوات الله عليه وآله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh memulai dengan bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan akan memulai di waktu yang sebentar ini dengan suatu cerita daripada sifat hilim atau sifat toleransinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه القصة قصة زيد بن سعنة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Cerita ini adalah cerita Zaid ibn Su'nah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حيث جاء هذا الحبر يريد أن يختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana Zaid ibn Su'nah ini datang kepada Nabi hanya untuk menguji sifat sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه قرأ في التوراة أن من أوصاف نبي آخر الزمان أنه يكون حليما. Karena dia telah membaca di dalam kitab Taurat bahwasanya sesungguhnya orang yang akan menjadi nabi di akhir zaman itu adalah sosok ataupun orang yang sangat terkenal kesabarannya atau toleransinya. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينا. Kemudian waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhutang kepadanya atau orang itu memberikan hutang kepada Nabi. وجاء قبل موعد الدين ب3 أيام. Kemudian sebelum habis masa hutang tersebut 3 hari sebelumnya Zaid bin Su'nah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه ورفع صوته أنه يريد الدين. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatnya. Kemudian Zaid bin Su'nah itu datang dengan berteriak-teriak dengan suara yang tinggi. وأخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق قبيلته. Dia menyalahkan Nabi Muhammad dan juga menyalahkan kabilah Nabi Muhammad. فأراد سيدنا عمر أن يضرب عنقه. Kemudian Sayyidina Umar bangun dan ingin memenggal leher Zaid ibn Su'nah. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعه يا عمر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri dan mengatakan kepada Sayyidina Umar, biarkan wahai Sayyidina Umar. عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. Yang wajib kepadamu adalah meminta kepadaku untuk melakukan sesuatu yang baik, dan kemudian yang wajib bagimu adalah memerintah kepadanya agar supaya dia tahu bagaimana cara untuk meminta kepada orang lain. ثم أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أن يذهب إلى بيت المال. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Umar untuk pergi ke Baitul Mal مع هذا الرجل dengan lelaki ini ويعطيه حقه agar Sayyidina Umar memberikan hak daripada Zaid bin Su'nah itu ويزيده 20 صاع. dan agar menambahkan daripada hutang yang telah dihutang oleh Nabi itu dengan 20 sok. لأنه أخافه. Karena orang itu telah sukses memberikan suatu telah menakut-nakutinya. فقال زيد بن سعنة بعد ذلك. Kemudian Zaid bin Su'nah berkata setelah itu, يا عمر. wahai Umar, أشهدك. aku bersaksi kepadamu أن الدين الذي لي. bahwasanya hutang-hutang itu semua كله في سبيل الله. semuanya saya bebaskan di jalan Allah. إنما أردت
إنما أردت أن أختبر الحلم فيه صلى الله عليه وسلم. Saya melakukan hal yang sedemikian itu dari awal hanya satu, yaitu mau melihat langsung atau menguji kesabaran atau tingkat toleransi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. فعلينا أن نتعلم الحلم. Maka wajib bagi kita semua untuk belajar namanya sifat hilm atau sabar ونترك الغضب. Dan meninggalkan sifat yang namanya ghadab, yaitu marah. أخيرا Yang terakhir, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وطلب منه الوصية 3 مرات. Orang itu minta nasihat, wasiat yang berupa nasihat kepada Muhammad sehingga mengulangi 3 kali. فقال له لا تغضب 3 مرات. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, jangan engkau marah, dan mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. لأن الغضب سبب المشاكل في الحياة الخاصة والعامة. Karena marah atau sifat marah itu akan menyebabkan suatu pertikaian. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل ما يحب منا ويرضى. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sesuatu yang diridhoinya. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.